ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली पित्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग ध्यानम ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलं भूषण्डिं शिरः शंखं संधदधिं करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशिकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौपिते हरौ कमलजोहन्तुं मधुं कैटभाम् ॐ नमश्चण्डिकाय ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णि सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टम निशामय तदत्पुत्तिं विस्तरात् गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषन्तरे पूर्वं चैत्रवंशः समुद्भव सुरथो नाम राजा भूतत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पाल्यतः सम्यक् प्रजापुत्राणि पौरुषान् बभूवु शत्रुभूभूपो कोला विध्वंसिनस्तथा तस्य तैर्भवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स पुरमायातो निस्देशाधिपो भवत् आक्रान्ता स महाभागस्तैस्तथा प्लवलारिभिः ऐमात्यैरबलिभिर्दुष्टै दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापरितं तत्रापि स्वयपुरे ततो मृग्व्याजेन रत्साम्य स भूपति एकाकी है मारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रम मदाक्षिद द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्त स्वपदाकिरणं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सद्गतः ईतश्चेत्तद्विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वा कृष्टचैतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्तैस्तैरसद्वृत्तै धर्मतः पाल्यतेन वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ते सदा मदा मम वैरी वशं यात्कान् भोगानुलपस्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजनै अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्यः कुर्वन्त्यन्यमहिव्रताम् असम्यग्शीलस्तुः कुर्वद्धि सततं व्ययं संचित्सो तु दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमावासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्ठस्तेन कस्त्वम्बो हेतुश्चागमनेत्रकः स शोकीव कस्मात्तं ध्रुमना इव लक्षसे इत्याकरण्यवच तस्य भूपतेः प्रणियोदितं प्रत्युवाच तं वैश्यः प्रश्यावनतोनृपं वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्यो हमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारिणीर्तश्च धनलोभादसाध्वी विहीनश्च धनैर्दारै पुत्रैरादाय मे धनम् वन्मभ्यागतो दुःखी निरस्ताक्षबन्धुभिः सोऽहं न वेद्यि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजननां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वत्ताः दुर्वत्ताः किं नु मे सुतः राजोवाच यैरनिरस्तो भवालोबधै पुत्र दाराधिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्योवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वच किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यै सन्त्यज्य प्रत्स्नेहं धनलुब्धैः निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दीतेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वभिबन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्मनस्तेषः प्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्र तं मुनिसमुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्यो स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तुतो यथा न्यायमधारं तेन संविदम् उपविष्टो कथा काश्चित् चक्रतो वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवन्स्त्वम् अहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व दुःखाय यन्मे मनस स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वगन्तराज्यस्य राजाङ्गेष्वखिलेष्वपि जानुतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमः अयं च निकृते पुत्रे दारे भस्तै तथोज्जितः स्वजनेन च सन्तक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वाव्यप्यन्तदुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषयममत्वा कष्टुमांसो तत्कितेन महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्यच्च भवत्येषा विवेकान्दस्य मूर्तरिषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दः प्राणिनः केचित् दाताबन्धास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रो प्राणिनः तुल्यद्रष्टया ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु तेनैकेलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यः तथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गान् च मञ्चुषु कणमोक्षादतान्वोत्पीड्यमानपि क्षुधः मानुषा मनुष्यव्याघः साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतां किं न पश्यसि तथापि ममता
तावर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारणा तन्नात्र विस्मयकारे योग निद्रा जगत्पते महामाया हर्षिता तथा सम्मोह्यते जगत् ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगदैत्य चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तर हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काय सा देवी महामायति या भवान् ब्रवीति कथमत् पुन्ना सा कर्माश्च किं द्विजः यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भुवा तत्सरं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वो ब्रह्मविदाम्बरः ऋषिर्वाच नित्यं सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत् समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां का सिद्ध्यतम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यपधीयते योग निद्रां यदा विष्णु जगते कारणविकृते आस्तीर्य शेषं भजत कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभौ विष्णुकर्णमभूतो हन्तुं प्रमाणमुद्यतौ स नाभिः कमले विष्णु स्तुतो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्टाताव सुरोचोग्द्रौ प्रसूतं च जनार्दनं तुष्टावयोग निद्रां तामेकाग्रे हृदस्थिता विभो धनार्थाय हरिर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीस्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णुरतुलां तेजस प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमिवष्टकारः स्वरात्मिका सुधा तमक्षिणीतेति द्रामात्रात्मिका स्थितः अर्धमात्रा स्थितः नित्तारानुच्चार्यः विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमस्तन्ते च सर्वदा वे षष्ठी रूपा तम स्थिति रूपा च पालने तथा संग्रहन्ति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महाभाव च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्महोरात्रि च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हृस्तं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापणी बाण भूषण्डी परुगः युधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्याभ्यस्थित सुंदरी परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिदस्तु सदसत्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यतियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्मां स्तोतुम् ईश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणममीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारार्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषिर्वाच एवं तुता तदा देवी तामसी तत्र भेदसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रान्यासिका बाहु हृदयभस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तत्तो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उतस्थौ जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एकार्णवे हिष्यना तत्तः स ददर्शैच्युतौ मधुकैटभौ दुरात्मानावधिवीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्तेक्षणावक्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्तभ्यां युहुते भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहु प्रहरणो विभो ताव्यव्यक्ति प्रणमत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वर्स्मतो प्रीतामिति केशवं श्री भगवानुवाच भवेता मध्यमे तुष्टो मम बध्या बुभा पिबे किमन्येन वरेणात एतावद्धि व्रतं मम ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोऽयं जगत् विलोक्य ताभ्यां गतो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोऽपि सलिलेन परिप्लुतः ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैछन्ने जघने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्था स्वयं प्रभावमस्या देवास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ओम श्री मार्कंडे पुराणे सावरणिके मनमन्त्रे देवी महात्म्ये प्रथम ओम तत्सत्।